थुनलाइनि फोथाराव गोजोनथाव रादाब लाइमोन लिरगिरि सेलमेट रानी बर' आरो आइजो लिरगिरि बारजिन जेकबा मोसाहारिया 2024 इं मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं बथामारि एबा खोला सुमलिबारि गामिनि थागिबि लाइमोन लिरगिरि थरायना सेलमेट रानी बर'नि सुंद' सल' बिजाब सायख्लुमा 2024 इं मायथाइनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जायो। एरैहाय बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार माइबां नोगोरनि थागिबि आइजो लिरगिरि बारजिन जेकबा मोसाहारिनि बुहुमा बयनिबो खुदिया खन्थाइ बिजाबा 2024 इं मायथाइनि गथ'सा थुनलाइ साहित्य एकाडेमि बान्थानि थाखाय सायख'जायो। फैदों होनना बुंबा सार माने आनएक्सपेक्टेड साननाया माने हठातनो माबा मोनसे बुस्थुआ चेन्ज जागोन होननानै सानाखैमोन आरो मोजां मोनदों गोसोखौ। फार्स्टआवनो आं पापाखौ फन खालामना खोन्थाहरबाय उनाव पापाया आइनो खोन्थाबाय बिदि आरो। बेनिफ्राय बे माने जिखिनि दायो सायख्लुम बेनि कन्टेन्टआ माखौ लानानै सायख्लुमाव एक्चुअलि आं मोनसे माने एसे निउ लुक होनो जुजिदोंमोन माने सायख्लुमाव थ' माने बिनि मोनफ्रोमबो स्ट'रिया माने बेजों बे लिंक गैया आरो इमान बेयाव माने नेचारनिबो थीम दङ प्लास माने जोंनि जिथुनिखि मानसिफोरजों रिलेटेड माखासे क्रिमिनेल आखु बा बेफोरबो दङ आरो माने जिथु जोङो जुनार लाब खालामोना बेफोर गासै थीमा दङ माने ओमफ्राय सायख्लुम होननाय स्ट'रिया माने बिदिनो मोनसे मरेल होनो नाजानाय जादों आरो नेचार रिलेटेड दङ एसे बिदि। আজি ঘোষণা কৰা শিশু সাহিত্য বঁটা এনাউন্স কৰাটো শুনি পেলাই মই সঁচাকৈ ভাল লাগছে, বহুত ভাল লাগছে। মই আশা নকৰা বা ইমান হঠাতে মানে এইটো ইমান ভাল নিউজ পাম বুলি আশা কৰা নাছিলোঁ আজি, তথাপিও শুনি পেলাই বহুতেই ভাল লাগিল। আশা মানে মই লিখোঁ যেতিয়া কেতিয়াবা পাম চাগে সেইটো আশা আছিল আৰু মনত। বৰ্তমান কিমানটা কিতাপ আপুনি মই 4খন কিতাপ পাব্লিছ কৰিলোঁ। এইটো হ'ল শিশু কবিতা কিতাপ বহুমা বৈনিবৈ টাইটেলটো বহুমা বৈনিবৈ 2019 চনত পাব্লিকেশ্যন বৰ্ড মানে বড়ো সাহিত্য সভাই পাব্লিছ কৰি দিছিল সেইখন কিতাপ। সেইটো কিতাপতে মই আজি মানে বঁটাটো মানে এনাউন্স কৰা হ'ল। তাতে 82টা কবিতা আছে, গোটেইখিনি শিশুৰ কাৰণে লিখা, শিশুৰ বাবে। কিতাপ তাৰ আগত 3খন কিতাপ প্ৰকাশ পালে। যিটো কিতাপ বহুমা বৈনিবৈ সেইটো 4 নম্বৰ কিতাপৰে। তাৰ বাদেও এটা প্ৰেছত আছে এটা কিতাপ।